basurahan na naman tayo. Diyan ka maglabay o karton na hindi labay. Oh, guys. Guys, ayun kita mag-gamnak ito. Saya ko lang. Tada! Oh my god! I'm gonna quote this one. Then, so, maganting kita kuman guys. Enjoy natin kita din mga something. Something. Uyak mo. Kuman guys. And nothing. Ganda lang sige. Pwede ka na balik sa likod. Oh my god. Lalalala. Oh my god, I like that. Da da da. Love you have a chair na good, Jude. Ada nak sa gawas si butang me? Me, sa gawas na butang? Yay! Perfect. Huh? Perfect na sa gawas. Perfect na day? Pero dili. Di, do- do- Mama, ego!